अरे सोना कुना अरे आम गाँव मान सम्मान बोली किसी अच्छी ना नाई हाँ अरे गोटे लोक चली गला परे ता क्रिया कम करिया पड़े कौन मैंने कथा तो सैया सरपंच ये बाप मरा बेलू तो पड़ी पारे तमें सुधी क्रिया कमी कौन हम ताको पचार अरे सोना कुना या पर कौन केमती करे बोले भाभी कह आ मुझ केम जाइली केमती कौन हम आ मु को एकुटिया पुओ ना कौन हाँ आ संपत्ति नेला बेलू कौन कहूँ आ बापा कर्म कला क्या फाटुच हाँ आ पछा दम अच्छे तू तोर करनु मु कहीं करी कहीं संपत्ति नेला तो आग तू भारी पड़ू आ गुहाड़ा मत दे दियो देखन सरपंच बाबू संपत्तिटा भल से बांट न हेले मु सुधी किछि करि परिबिनी गुहाड़ा आग बांट ना कौन कहूछ हाँ ये जहाँ कहते सब ठीक ही कहते डोंट वरी एई समस्यार समाधान मो पाखरे अछि नानो पुडी जापान तेल दे दियो ए बाजी लोकड़ा आखिर कहिछि फुडी जे मरजिबे काथरे तांकर एनर्जी नाही बोली मु ग्लूकोज मागुची ए हमको छतरा कथा कहछि बाड़ी फड़ा नीलोजा टंटी चिपि जे मरजिबे काथरे चलो हम आर बड़ दुकान में जा छतरा दुकान इटा डार्लिंग ये बोधे मो फिजिक्स देखि के जानि पर नथि मो गोटे भल प्लेयर मैन आई एम ए रणजी प्लेयर अच्छा दे सोना दे दे लुकालु काड़े 5000 टाका काड़े मु सेपटे काठ व्यवस्था करछि दे टंकाटा भी बाहर करबनी कहि दोस्त तुमको की उठे दियो कुना दे दे तू टका 5000 दे पैसा बापा पोड़ा मुंडे की पोता तो से तमर कोन जाजी गला तमने किछि से सत्र मुंड पर हला जाइले सरपंच आ गया मते बाड़ाई 3 किलोमीटर नेले मो पाकर वर्तमान जो परिस्थिति टंकाटा बाहरिबनी हां तू तो पवन खाई बंचुछु आ ओ भला कुड़ा गरा पोटीटा छाड़ छाड़ तो मानो कहि किछ लाभ नहीं सोना मु कुआड़ कोन करे कि से हरिचंद्र योजना रो पैसा करी सबदा व्यवस्था करूची तमान सब काली पंचायत निसाब क्लास नमस्कार आज्ञा कौन नेबे एटी नुआ मैरिज तो मते भारी लाज लागुची आज अति चोपरा लाजना चोपड़ा लगुची आ सारे एना भलो बॉलिंग करछंती आ बैटिंग भी करछंती 6 भी मारछंती 4 भी मारछंती आ रन भी बनाउछंती मात्र गोटे ओवर पर्यंत तापर रन आउट हो जाउछन मले ठीक अच्छे गुआलटा बांटी देगी मरता भगवान अरे कुना आज्ञा सोना जा हवा कथा तो हे गलानी हां जागू कोन केमती करबा सब मु तो सही कथा कहूँ गुहाटा बांटी दबा गुहाटा ना पाटी तो खरा सलाटा केडे अमूल चढ़ रे हां बापा मरि के जाके स्वर्ग रे बसलानी सला गुहार कथा चिंता करछु एडे सब पचुले सारे का चुली लागिनी अरे कौन लो हां से ठीक कहू अरे सारा कोन नहीं कहू को दारू सुने छेड़ छेड़ ये पड़े को तू आगे तो गुहार ने ना जाइलु अनेलु कुना तू बहुत आउछु बुझलो तते कि जो कहू नेले बहुत डियाळे आउछु अनेलो बाजीबो कौन कहलु आइलु हे तमने रुहा आयो रे मां तार भीतर आगे मु कष्ट करके 4 छुआ जन्म कर लास्ट 6टा मोर गुहाड़ जन्म होला सा छुआ जन्म हले माँ माँ डाकत सा मो छुआ हमा हमा डाकु हमा हमा हमा
ଓଲୋ ଗୁହାଳରେ ଷଣ୍ଢ ପଶିଗଲାଣି। ଏଠୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଘଟଣା ଚାଲିଛି ହମା ହମା ହେଲା ସେଟା ଗୁହାଳ ରହିବି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ ଏଇ ଟଙ୍କା ଗୁହାଳ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ଏଇଠୁ ଯେହେତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁହାଳର ସବୁ ତ କାମ କରିଛି ତା ମାନେ ଗୁହାଳଟା କେବଳ ମୋର। ଆଉ ମାଳିଆ ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ତାହେଲେ ତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ଅଧା ଦାଣ୍ଡ ଓଳେଇ ଦଉଛି, ତାହେଲେ ତ ଦାଣ୍ଡଟା ମୋର। ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ବାଡ଼ ବୁଲେଇଦେବି ଆଉ କଣ। ଦାଣ୍ଡଟା ନା ମୋ ପାଟି ତ ଖରାପ। ଦାଣ୍ଡଟା କ'ଣ ଶ୍ୱଶୁର ଯୌତୁକରେ ଆଣିଥିଲ? ଅତି ବହକାଲିଆ କଥାଟା କହୁଛ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେସବୁ ନାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କହିକି ଯିବେ ଯେ ଗୁହାଳଟା ଆମର ବୋଲି ହଁ ମାନେ ଆମର। ଆଜି ଯଦି ତମ ଦୋକାନରୁ କୋଉ ଲୋକ ଫେରିକି ଯିବ ମୋ ଗାଲ ମାରିକି ସିଝେଇ ଦବ। ଆଜ୍ଞା କ୍ଷୀର ନେବେ? ଡାଲମା ଫଟି ଅଛି ନାନୁ ଅଛି ରେ? ସରିଯାଇଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସରିଯାଇଛି, ଆମେ କାଲି ମଗେଇଦେବୁ। କୋଉ ଆଳୁକୁ ଦୋକାନଟା କରିଛ କହିଲ ଆଉ ନହେଲେ ଶାଢ଼ୀ ନେଇକି ଯିବ ଆଉ କଣ କରିବ। ଆଜି ଯଦି ତମ ଦୋକାନରୁ କୋଉ ଲୋକ ଫେରିକି ଯିବ ମୋ ଗାଲ ମାରିକି ସିଝେଇ ଦବ। ଓମ୍ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ଶାନ୍ତି ଓମ୍ ସ୍ୱାଂ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ। ଆରେ ସନା ଏ କୁନା, ଆରେ ତମର ଜମି ବୋଲି 5 ମାଣେ, 2.5 ମାଣେ ତୋର 2.5 ମାଣେ ତାର। କୋଠା ଘର ତମର 4 ବଖରା, 2 ବଖରା ତୁ ରଖିଦେ, 2 ବଖରା ସନାକୁ ଦେଇଦେ। ବାକି ରହିଲା ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର 2 ବଖରା, ତୋର 2 ବଖରା ତାର 2 ବଖରା। କଥା ତ ସେତିକି, ଆଉ ଅସୁବିଧା ରହିଲା କଣ? ସବୁ ଠିକ ହେଲା ଯେ ଇଏ ଗୁହାଳଟା ଗୁହାଳଟା ମୋ ପାଟି ତ ଖରାପ ମୋର। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ, ଇଏ ମିଠା ଭିତରେ ପାହାଡ଼, ଇଏ କଥା ଭିତରେ ଗୁହାଳ। ଇଏ ଗୁହାଳଟାକୁ 2 ଭାଗ କରିଦେଲେ ହୁଅନ୍ତା ନା? ଅଧା କାହିଁକି ଅଧା ହବ? ଆରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହା ହେଇକି ଆଇଲାଠୁ ସବୁତକ ଗୁହାଳ କାମ କରୁଛି। ଗାଈ ଗୋରୁ ମୁହାଇବ, କ୍ଷୀର ଦୁଇବ, ଗାଣ୍ଡୁଆ ଗାଣ୍ଡୁଆ ଗୋବର ନେଇକି ଖତ ଆଡ଼ରେ ପକେଇବ। ଏମିତି କୁଣ୍ଡା ଚୋକଡ଼ ଗୋବରରେ ନତ ପତେଇକି ଯିବ ଯେ ରାତିରେ ଭଣ ଭଣ ଗନ୍ଧେଇବ। ମାନେ ରଜନୀଗନ୍ଧା ସେଣ୍ଟ ମାଇଲେ ବି କାମ ଦବନି। ଦଣ୍ଡରେ ବାଜିଥାନ୍ତା ଆଜିକୁ ମରିବାକୁ 2 ଦିନ ହନ୍ତାଣି ଆଉ। ତୋ ଭେଳା ଭଲର ଦିନ ବନ୍ଧୁ, ବୁଝିଲି ବାପା। ପିଲା ବେଳେ ତୋ ବୋଉ ଡାବଲ ପୁଆ ଖେଳିନି, କିନ୍ତୁ ବାପା ମୋ ବୋହୁ ବାଟି ଠିକ। ବାପା ଏମିତି ବାପା ମାରିବ ଯେ ବୁଝିଲୁ ସେଣ୍ଟରକୁ ସେଣ୍ଟର। ଓହୋ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ, ଆମେ କ'ଣ ପଞ୍ଚାୟତ ନିଶାବ କଥା ମାନିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛୁ? ଇଏ ସାନ ଟୋକା ରହୁଛୁ ସବୁତିକ ଅଳିଆ। ଇଏ ସାନ ତ ଯାହା ଯା ତା ମାଇକ ନା ଖଣ୍ଡକ ତ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼। ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ 2 ମାସ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଲା ଯାହା ଯେମିତି ଟିକେ ଓଢ଼ଣା ଦଉଥିଲା, ଏବେ ତ ଚଢି ଆଉଛି ଆଉ ଚଢି ଆଉଛି ପୁରା। ରୁହ ଲୁଗା ଖୋଲି ଖାଲି ପଳେଇ ଯାଉଛ। ଏ ସନା ଭାଇ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ଆରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁ ସମ୍ଭାଳେ, ଦାଣ୍ଡରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁକା ଯାଉଛି ଡେଇଁ ଡେଇଁକା ଆଉଛି। ଲୋକ କହୁନାହାନ୍ତି 12 ଲୋକ 12 କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଚୁପ ଆଗ ତ ମାଇକ ନାକୁ ସମ୍ଭାଳ। ଚୁପ, ଆରେ ଜାଗା ଚାଖେଣ୍ଡକୁ କଥା ଦିଆତେ। ହଇଓ ଦୀନବନ୍ଧୁ, ଆରେ ସଂସାର କ'ଣ ଆଉ କାହାର ପୁଅ ବୋହୁ ନାହିଁ? ହଁ ତମେ କି ପୁଅ ବୋହୁ କରୁଛ କିଅ? ମାସରେ 25 ଥର ତମର ଘର କଳି ପାଇଁ ବସୁଛି ପଞ୍ଚାୟତ। ହଇରେ ସନାକୁ ନା କ'ଣ ଚାଲିଛି କି ତମର? ଏଇଥରକ ଯାହା ତମର ହିସାବ କରିବା କଥା କର, ନହେଲେ ଆମେ ଆଉ ବସିପାରିବୁନି। ଆମେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଶା ଘର ହେଇ ରହିଛୁ, ରାତି ପାଇଲେ ଝଗଡ଼ା ତମ ଘରେ, ଶୋଇପାରୁନୁ କି ବସିପାରୁନୁ, କେ ମେ। ଓ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ କ'ଣ କରିବା କଥା ଫାଇନାଲ ଆଜି କର, ନହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଏଥର ଆସିପାରିବୁନି। ପୁଅ ବୋହୂ କଳି ଯଦି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଡାକିଥାନ୍ତି? କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଏ ଘରେ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହୋଟେଲ ପଛପଟର କୁକୁର ଭଳିଆ ସମାନ। ସେଦିନ ରୁଟିଟା ପୋଡ଼ିଗଲା ବୋଲି କହିଦେଲି ବୋଲି ସାନ ବୋହୂ ମୋ ଉପରକୁ ବେଲଣା କାଟା ଏମିତି ଫୋପାଡ଼ିଲା ଯେ ମୋ ନାକ ପାଖ ଦେଖି ସାଁ ହେଇକିରି ପଳେଇଲା। ଆଉ ଯଦି ମୋ